Lordship, I am respondent number 9. 19 या 9? Only 9. 9. कौन है वो? पार्टी है या इंडिविजुअल है? Individual, I filed petition before the election commission. आपका मौकिफ? मौक़िफ़ मेरा यही था कि नहीं, आप पहले बताएं किस साइड पे आप इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, या अपना बताएंगे कुछ? मैं ऐड करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की आर्गूमेंट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ. ठीक है, ऐड कर लीजिए. तो आप ईसीपी को अडॉप्ट करके एडिशन कर रहे हैं? एडिशन. जी बता दें क्या है. लॉर्डशिप, कौन रिस्पॉन्ड? जो आर्टिकल रिस्पॉन्ड नंबर 9 कौन है? मौलवी इकबाल है. इंडिविजुअल. इंडिविजुअल. अच्छा, नहीं, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा था? इस मैंने एक पिटीशन जब 8 फरवरी के नहीं, आप खुद हैं? जी, मैं मौलवी इकबाल हैदर हूँ. मैंने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए, नहीं, आप इलेक्शन लड़ा आपने? इलेक्शन मैंने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा. आपको हम नहीं सुनेंगे, आप कोई नहीं है ना हमारे सामने. और अगर आप इंडिविजुअल, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, अगर आप अपनी पिटीशन चला रहे हैं, आप काला कोट नहीं पहन सकते. जी लॉर्ड. जी, आपको पता होना चाहिए भाई. हम बार बार यही बात करते हैं, जब हम समझते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. हम समझते हैं कोई इंडिविजुअल, आप अपने आप की बात कर रहे हो, तो आपका इससे ताल्लुक नहीं है. सब जितने खिलाड़ी हैं सब मैदान में हैं. आप मैदान से बाहर ही रहिए. कोई और बात हो उसमें आप आइए, इसमें आप ना पढ़िए बीच में. लॉर्डशिप, आई फाइल्ड एज सीए में हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं आप, मच ऑफ दैट, क्योंकि ये आपका मसला नहीं है ना. अगर तो कोई अनरिप्रेजेंटेड होता, कोई और बात होती. जब लोग हैं, सारी पार्टीज बहुत काबिल वकला उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं है. किसी और केस में आ जाएगा, फिर आपसे आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई एम वेरी बुरा ना मानिए, मगर ये नहीं, ठीक ऐसे तो केस खत्म, हर कोई आ जाएगा. जी, आप मुझे भी सुन लें. चूंकि आई वाज द फर्स्ट व्हेन आई फाइल्ड. ठीक है. थैंक यू. अटॉर्नी जनरल मैन स्टैंडिंग. ठीक है. नहीं, तो एडवोकेट जनरल्स पहले देखें या आप पहले सुनना चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज एडवोकेट जनरल्स, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ कहना चाह रहे थे. ठीक है, वो कहने. पता नहीं हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन, 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, तो एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है. वो कहाँ लिखा है? वो सेक्शन 60 देखिए. नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा. यस योर ऑनर, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते, प्रपोजर सेकेंडर. नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योर ऑनर, दे सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आई तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, अप टू 4 सेम प्राइस. उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता. योर ऑनर, मैं अर्ज करता हूँ. एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट. मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट. सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा. मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से सौदे हुआ. कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता. नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा. 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा. योर ऑनर, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ. ठीक है. बात जो कर रहे हैं योर ऑनर कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे. सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को. इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे. इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं. एक्सप्लेन कर देंगे. बीच में आ गई ये बात. ऑन द डे, इसलिए हमने 2 दिए. ये बात में फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें. अगर पीटीआई किया तो पीटीआई. लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉजिक थ्रू ऐसा होता है. आप सिर्फ इसमें देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा है. इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं. फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख. छोड़ दें अभी. अगला कौन है, रह कौन गया? We'll explain. अब एक्सप्लेन. Who is next? Does anyone want to argue? या खत्म? Lordship, we'll be adopting the arguments. Who are you for? Will be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual. Respondent number? 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. Well, I don't. Which sides are arguments? Well, at the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and. अच्छा, ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया. ठीक है. Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq H. Naik, Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3.
اگر اگر آج کیس ختم نہیں ہوتا تو پھر ان کو سن لیں گے, اور اگر سن تو لیجیے نا, بیچ میں نا انٹرپٹ کیا کریں, یہ آج کل بڑی خراب عادت ہو گئی ہے سب کی. اور اگر آج کنکلوڈ ہو گیا پھر سوری بیڈ لک, اگر آپ کا پار ہے آپ کر سکتے ہیں. جی اڈاپشن کی بات آپ بس بات ختم ہو گئی, سمجھ لیا, یا مزید اس کی بھی اب تفصیل بتانا ہے آپ کو؟ جی کامران صاحب. On behalf of JUI sir, ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں دی آرگومنٹس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا, میک اے اسٹیٹمنٹ. ایسا ہے کہ ہم اسٹیپ ان نہیں ہوئے تھے پروسیڈنگ میں, ہمیں بلوایا گیا تھا, باقی لوگ اسٹیپ ان ہوئے تھے. آپ کا سٹانس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا؟ جی زور سے بول رہے وہ کچھ آپ کی وہ کچھ ٹی وی پہ کچھ چل رہا تھا, کچھ پتہ نہیں, آپ پریس کانفرنس کل ہوئی ہے تو اس میں کیا الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا کانٹرڈکشن. سر اس لیے الیکشن کمیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک کلیریفیکیشن نہیں, ایک کلیریفیکیشن یہ کر دیں, وہ کہا گیا ہے کہ آپ کے منشور میں بھی نان مسلمس کو آپ نہیں لیتے ہیں. نہیں سر, ایسا نہیں ہے, وہ غلط ہے. وہ ہم نے کل کلیریفیکیشن بھی ایشو کی ہے. وہ جب ہم نے چیک کیا تو وہ مس پرنٹ تھا. اچھا, مس پرنٹ تھا, تو وہ اس میں ہمارا آپ کے منشور میں ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, اور اس کے لیے ایک علیحدہ سیکشن ہے. وہ پھر کل پریس ریلیز بھی جاری. سوری, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے لیکن مس پرنٹ ہے. سر دو باتیں, ایک جگہ اگر ہے ہی نہیں تو مس پرنٹ کا سوال نہیں نا اٹھتا. ایک جگہ پہ مس پرنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی, ادروائز ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ونگ ہے. مس پرنٹ کیسے تھا, رانگلی پرنٹڈ تھا. سیکشن 3 میں جو ہے وہ مس پرنٹ ہوا تھا کہ نہیں لیں گے آپ نان مسلم. نہیں, نیگیٹو میں نہیں ہم نے یوز کیا تھا, کہ صرف مسلم کی بات کی تھی, مگر اس کے ساتھ سیکشن الگ سے ایک سیکشن ہے, اس میں الگ سے اپنا نان مسلم کے لیے ہم نے ایک فورم آپ ایسا کریں, وہ منشور ہمیں دے دیجئے, صحیح والا جو آپ کا منشور ہے. میں اس میں وہ کروا. اچھا, آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور مخدوم صاحب کے سر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ دستوری ادارہ ہے, ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہے. اچھا, ہم صرف آپ کس کے لیے؟ رسپونڈ نمبر 5 سر, 333 میں سر. رسپونڈ نمبر 5 جی سر, اڈاپٹ کریں گے مختوم صاحب کے جو آرگومنٹس ہے سر. اینڈ الیکشن کمیشن یا جی سر. اوکے, My Lord, I represent PMLN. Lordship, I have prepared written formulations just to save time of this honorable court with all the relevant case law, and my written formulations are on the same line as Mr. Makhdoom Ali Khan's arguments, sir. Have you filed them already? I just have them, sir. Okay, So I'm just gonna. You have enough copies? My Lord. ٹھیک ہے, دے دیجیے. Submit written جی. اور کوئی رہ گیا؟ اور جی اڈاپٹیڈ آن بیہاف آف رسپونڈ نمبر 3 جو مخدوم علی خان اینڈ دی کونسل فار ریسیپٹ. اڈاپٹ. رسپونڈ نمبر 3 کون ہے؟ لارڈشپ آن رسپونڈ نمبر 3 پارٹی ہے پی 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 لارڈشپ. آپ یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ جی لارڈشپ. بیمار جی. رسپونڈنٹ نمبر 20 انڈیویجول ایک پارٹی ہے JUF کی طرف سے. یہ JUF کے کینڈیڈیٹ اینڈ اڈاپٹ آرگومنٹس آف مسٹر کامران مرتضی. اچھا بھائی آپ کس کے لیے؟ سوری, لارڈشپ آئی ایم رسپونڈنٹ نمبر 9. آپ سے نہیں, ان سے پوچھو آپ کس رسپونڈنٹ. یہ نوٹ کر لیجیے آرڈر میں. رسپونڈنٹ نمبر 20 صدف احسان. 20 بھائی. لارڈشپ آئی ایم رسپونڈنٹ نمبر 9. 19 یا 9؟ Only 9. 9. کون ہے وہ؟ پارٹی ہے یا انڈیویجول ہے؟ انڈیویجول. آئی فائلڈ پٹیشن بفور دی الیکشن کمیشن. آپ کا موقف ہے؟ موقف میرا یہی تھا کہ نہیں, آپ پہلے بتائیں کس سائڈ پہ آپ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا اپنا بتائیں گے کچھ؟ آپ کے علیحدہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, الیکشن کمیشن کی آرگومنٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ایڈ کر لیجئے. تو آپ ECP کو اڈاپٹ کر کے ایڈیشن کر رہے ہیں. ایڈیشن جی بتا دیں کیا ہے. لارڈشپ جو آرٹیکل رسپونڈ نمبر 9 کون ہے؟ مولوی اقبال ہے. انڈیویجول. اچھا, نہیں انہوں نے کیا الیکشن لڑا تھا؟ سر میں نے ایک پٹیشن جب 8 فروری کے نہیں, آپ خود ہیں؟ جی میں مولوی اقبال حیدر ہوں. میں نے 8 فروری کے جب الیکشن ہوئے نہیں, آپ الیکشن لڑا آپ نے؟
इलेक्शन मैंने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा. आपको हम नहीं सुनेंगे, आप कोई नहीं है ना हमारे सामने. और अगर आप इंडिविजुअल, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, अगर आप अपनी पिटिशन चला रहे हैं, आप काला कोट नहीं पहन सकते. जी आपको पता होना चाहिए भाई. हम बार बार यही बात करते हैं, जब हम समझते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. हम समझते हैं कोई इंडिविजुअल, आप अपने आप की बात कर रहे हो तो आपका इससे ताल्लुक नहीं है. सब जितने खिलाड़ी हैं सब मैदान में हैं. आप मैदान से बाहर ही रहिए. कोई और बात हो उसमें आप आइए, इसमें आप ना पड़िए बीच में. I filed as CM में हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं आप, much obliged. क्योंकि ये आपका मसला नहीं है ना. अगर तो कोई अंडर रिप्रेजेंटेड होता, कोई और बात होती. जब लोग हैं, सारी पार्टीज बहुत काबिल वकला उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं है. किसी और केस में आ जाएगा, फिर आपसे मुआवनत. बुरा ना मानिए, मगर ये ऐसे तो केस खत्म, हर कोई आ जाएगा. जी आप मुझे भी सुन लें. चूंकि I was the first when I filed. ठीक है. Thank you. Attorney General is man standing. ठीक है. नहीं तो एडवोकेट जनरल्स पहले देखें या आप पहले सुनना चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज एडवोकेट जनरल्स, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ कहना चाह रहे थे. ठीक है, वो कहने पता नहीं